Dobrodošli u novi video. Danas sam odlučio da snimim plato planine Visočice i katunska naselja koja se nalaze na planini. Ostanite sa mnom do kraja videa. Tradicionalno uzgajanje stočarstva, bavljenje stočarstvom na ovim prelijepim obroncima naše netaknute prirode, naše Sočice. Pa što si ovakvi robe? Na planini Visočice. Ali baš je... I ukoliko planinarite, znači kada se vozite preko planine Visočice, gdje dođete do stečaka, ovdje vam je skretanje za najveći vrh planine Visočice. I u ovom pravcu se penjete uz ovaj gore, doćete iznad, ima jedna poljana velika, isto imate skupinu stečaka i prvo brdo na desnu stranu se penjete. To je najveći vrh planine Visočice. A sa ove poljane kada izađete gore, možete isto doći do planinarskog bivka Zoran Šimić i da se vratite ovim putem koji spaja sa Vitom ovdje. Imate jednu prečicu preko to. Znači ja vam sada pričam iz perspektive, zato što ja nisam znao to, sve sam morao da obiđem da bi skontao kako to sve funkcioniše. I ja vam sad dajem jedan savjet. Ukoliko planinarite, odete na najveći vrh i možete se vratiti do Zoran Šimić bivak i tu da prenoćite i onda se sutra spustite na ovaj vamo kraj. To vam je tura jedna od ljepših. Ali ukoliko planinarite na Vitu, Vito nije najveći vrh planine Visočice, znači iznad ovih stečaka ovdje gore imate skretanje kod vode. Znači desno idete uz stijene i dolazite do do drugog, ja mislim da je drugi vrh Visočice i Vito. Visočica je jedna od planina u Bosni i Hercegovini koja je poznata po stečcima. Znači na svakom, hajde da kažem, od ovih brda imate par stečaka ili veću ili manju skupinu od njih. Ovo vam je skupina stečaka ispod vrha. Znači u ovom pravcu vam se nalazi najveći vrh Visočice planine i on se zove Džamija. Iza njega ima jedno katunsko naselje koje ću ja danas da snimim, a ovdje gore sa ove strane imate Vitu, vrh, imate Zoran Šimić, u ovom pravcu vam dođe bivak, gdje isto u ljetnom periodu ili u zimskom se možete da sklonite, možete da prespavate, znači on je otvorenog tipa. Ne morate se nigdje naručiti, ukoliko volite planinarenje dođete tu, prenoćite. Ja mislim da je kapacitet do 8 mjesta. Visočica je planinski masiv u centralnoj Bosni i Hercegovini, na granici između Bosne i Hercegovine, jugoistočno od Bjelašnice i između Treskavice, Prenja i Bjelašnice se nalazi. Molim, dođi vam!
Najviši vrh planine Visočice je džamija sa 1967 metara nadmorske visine. Planina je visoravan koja se sjeverno spušta sa oko 1400 metara prema jugu, a sastoji se od pašnjaka na sjeveru i šumovitog južnog dijela. Osim džamije, važniji vrhovi su Veliki Ljeljen 1963 metra, Mali Ljeljen 1860, Vito 1960, Sabur 1820, Veliko Brdo 1884, Drstava i Puzim. Planina je okružena rijekama i kanjonima. Sa istočne strane je rijeka Kalnovička Ljuta koja je odvaja od Treskavice. Sa juga i jugozapada rijeka Neretva odvaja od Prenja, a sa zapada i sjevera kanjon Raketnice odvaja od Bjelašnice. Visočica je bogata i stečicima. Glavne nekropole stečaka na Visočici su Poljice i jezera, koje se nalaze na visokoj nadmorskoj visini od 1479 metara do 1720 i predstavljaju nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Trenutno sam sada na planini Visočici. Jeste. I ovdje imam jednog gospodina kojeg sam upoznao, sasvim slučajno svratio sam ovdje da vidim ove ovce, da malo snimim i on će mi malo pomoći sada trenutno na ovom kraju da mi objasni malo više gdje sam ja to trenutno, šta mogu ovdje da vidite, šta mogu ljudi koji dolaze na Visočicu da vide i tako te neke stvari. Za početak bi bilo najbolje da se predstaviš i krenut ćemo redom. Dakle, ja sam Safet Špago, sela Grušća, opština Konjic. Ovdje lokalni stočar, jedan najmlađih, koji sam još tu, znači ono što se kaže autohtono, naše sasvim prirodno, tradicionalno uzgajanje stočarstva, bavljanje stočarstvom na ovim prelijepim obroncima naše netaknute prirode, naše Visočice. A gdje mi recite koliko sada vi trenutno imate ovdje ovaca? Pa ima nekih 100 velikih, tako malih, po 200 znači. I koliko još ljudi ima na ovoj teritoriji ovdje koji drže ovce kao vi u... Pa nema sad nešto, možda što se tiče čitavog platova Visočice je nekih 10 gazdinstava sa tako nekih 100-tinjak ovaca. 100-tinjak ovaca? Pa jeste ono, uglavnom ljudi, znači ono čisto kao izvor egzistencije, znači ono... Da, razumijem. Ništa pretjerano, znači ono, to su oni naši prijašnji katuni, oni, znači domaćinstva, ona... A gdje mi ovo sada reci, jel se i kod vas kažu katuni, jel dosta ljudi mi je pisalo... Nije. Kako vi zovete, na primjer, ovi... Pa ono, mi zovemo imanje ili ono, jednostavno. Ali ne, kako zovete ove autohtone, na primjer, ja ću posle otići dole da snimim ove kolibe koje imaju, kako su na nekim dijelovima u Bosni i Hercegovini se zovu kolibe, a negdje se zovu katuni. Koliba, kod nas je koliba, znači ono, hajmo reći, koliba je izvorno ona suhozid, znači daščara pokrivena daskom, to se zvalo koliba. Ja, i tu se preživljavalo. U toku ljetnog perioda dok su ovce čuvale, to se zove, na primjer u nekim dijelovima se zovu katuni, negdje se zovu kolibe, negdje, sad ja ne znam više ni kako da napišem, ali eto nije ni bitno. Bitno je da se razumijemo i da smo objasnili ljudima. To je u suštini domaćinstvo, jedno seosko imanje na planini. Da, a kako se zove ovo dole sada? Ovo je dole, znači, Lastva, ne znam, ono, to sve neka mala mjestarca, Lastva, Hotan. Ali kako se zove ovo katunsko naselje ovdje, ili te kolibe koje su bile ovdje dole ispod? To se zove dole Lastva. Lastva. I šta ima ispod dole sada? Lastva, Grušačko polje, dole dalje, znači, dijelovi Grušće, sela Grušća, znači, onda gore Dolovi. Znači, Dolovi su jedni od najstarijih tih, što se kaže, katunskih naselja ili gdje su izlazili ljudi iz Hercegovine. Da. A gdje se one nalaze otprilike? To su dole sada? Ovo je sada dole, znači iza dole se nalaze ti Dolovi. Dolovi? Jeste, gdje su izlazili ljudi iz Hercegovine, Podjeležje i dalje dole do Čapljine čak. Da.
A o tom sam čitao da je vezano sa Lukomirom isto. Znači, sada da malo gledaocima objasnimo, preko puta nas tamo one planina, to vam je Bjelašnica. I između Visočice i Bjelašnice se nalazi kanjon Raketnice. I on se ulijeva u Neretvu ovdje dole. Znači preko puta sada nas se nalazi selo Čuhović. Ispod su Blace. Dole Dubočani i gore Dubočka planina Vran. Da. Daj mi recite, je li ima ovdje turista koji dolaze? Pa ima onako, prolaznika, nema nešto da posjećuju nešto da vamo što se tiče ovoga seoskog turizma, nisu zainteresovani nešto. To je uglavnom se ide po vrhovima Visočice. Iako Visočica ima itekako historijskih spomenika, posebno bogata esteticima, mezarjima. Da, snimao sam ja to sve i vidio sam baš. Mislim da je, ja sam baš hodao po planinama, Zelengora i Visočica da su meni najbrojnije sa stećicima i sa ovim nišanima koji sam ja mogao. Recimo ovdje, znači neki 150-200 metara od nas vazdušne linije ima mezarje i nekropla stećaka, hajmo reći, u jednoj cjelini. Jednostavno, znači za te neke historičare koje i ovako i onako tu historiju tumače, dovoljno dođu na takva mjesta da vide to kako je i odakle je dolazio i kako se mijenjala vjera, kako su ljudi prelazili iz koje vjere u koju vjeru. Znači dovoljno dođu da vidi tu. Onda recimo imamo tu, doduše zatrpan poprilično bunar, najvjerovatnije iz turskog perioda, koji je isklesan samoj stijeni. Da. Znači imamo mnogo toga za vidjeti. A koliko je taj bunar odavde daleko? Pa nekih, evo, odmah iza ovoga tamo gdje ste video one ovce. Da. Znači tu, odmah s početka na ulazu, ali znači samo ostalo još gore na vrhu malo se vidi toga. Da. Znači ovo gore sada najveći vrh? Najveći vrh džamija, ovo je dole Mali Ljeljen, Korečki Ljeljen, tamo znači Toholj, ne znam, tamo već koji sve vrhovi. To su sve vrhovi Visočice planine. Šta mene sada trenutno zanima, pošto sam ja planinario na Visočicu najveći vrh. I meni je nelogično sa one strane tamo da se dolazi. Zašto ovdje nema oznake neke da bi se tu pristupilo, na primjer tamo na glavnom cesti prema Bjelimićima, da se odradi neki putokaz i, na primjer, sa ove strane isto da se može popijeti na Visočicu, jer 10 puta mi izgleda blaže da bi se moglo gore izaći nego sa druge strane. Pa ne znam, to bi trebalo... Ko je kriv za to? To bi trebalo da se traži taj odgovor u samoj gradskoj, znači, organizaciji, turističkoj organizaciji, znači, po meni je logično da se tu traži taj odgovor, jer su odgovorni na sve te neke turističke znakove, znači, planinarske oznake. Označeno je površno, može se reći površno. Jel ima sada ovdje negdje oznaka da bi ja sad... Ima neka mala strelica, ako je nije u međuvremenu vjetar nekada. Mislim da je nema. Ja sam sad to baš tražio. I treba baš biti dobro upućen pa da se popneš gore na vrh odavde s ove strane. I onda tu sam svakog ljeta sasvim mali broj turista ide s ove strane. Većinom to idu oni koji su dobro upoznati sa Visočicom. Ja, a gdje mi sada recite, znači skretanje sada za ovo mjesto ovdje gdje se ja nalazim, ajde da kažemo da je to katunsko naselje ili Kolibe, ali nije bitno, se nalazi između čega i gdje se može skrenuti ljudima, na primjer, koji voze enduro motore, koji imaju džipove, da obiđu ovu teritoriju. Znači šta bi, kako se zove? Ima više pravaca od Bjelmića, selo Luke. Odatle sam ja došao. Jeste. Ima te preko Dubočana, znači preko Raketnice, znači... A gdje mi sada recite, znači sada iz ovog sela Luke i ovim putem prođe se sva ova mjesta koja ću ja posle ubacivati sa dronom snimke i gdje ljudi mogu sići na drugu stranu? Pa mogu sići znači na Grušću i dalje znači mogu ići na Glavatičevo, na Dubočane, preko Raketnice, kako, mislim, Za Konjic. Znači mogu da ne idu uglavnom cestom tamo, da zaobiđu, na primjer, asfalt, ko ne voli to, i da se vozi ovim prelijepim predjelima ovdje i da siđe po nove u Glavatičevo. Čak je bliže preko Dubočana sići sa džipovima i s motorima.
Koja je sad nadmorska visina ovdje gdje se mi nalazimo? Trenutno smo ovdje mi na 1600 metara nadmorske visine. 1600. I evo pogledajte kako izgledaju te kolibe ili katuni koji su bili prvobitni na ovim platovima Visočice ovdje. Znači drvo i kamen. Evo pogledajte kako izgleda. Grušačko polje je planinsko selo smješteno na jugozapadnim obroncima planine Visočice u Bosni i Hercegovini, u blizini Konjica i nalazi se na nadmorskoj visini između 950 i 1150 metara. I ovo je sigurno napravljeno da bi se stoka mogla pojiti na planini Visočice. Ali baš je jaka voda. I ovdje ispod imate kao baru ili jezero, ne znam sad tačno šta je. Grušačko polje zajedno sa drugim planinskim selima poput Luke, Odžaka, Prebilja. Tu na tim livadama smijenilo se generacija snažnih i odvažnih Indijana, tako su ih nazivali Grušćanima ili Rusima. Ali isto tako postoji još jedna izreka po starom grušačkom dedi, što je zaglavio robije u Sibiru, pa na pitanje koliki je Sibir odgovorio je velik kao Prebilji. Ovo područje je tradicionalno bilo naseljeno planištarima iz Donje Hercegovine, koji su se bavili stočarstvom, posebno ovčarstvom, koristeći planinske pašnjake za ljetnu ispašu stoke. Vremenom su se ova katunska naselja pretvorila u stalna naselja. Grušačko polje je danas malo selo sa vrlo malo turizma, ali je dio područja bogatog prirodnim biljnim zajednicama. U blizini se nalazi kanjon Raketnice, a od Grušačkog polja vodi makadamski put iz sela Luke. Kanjon rijeke Raketnice je desna pritoka rijeke Neretve. Duga je oko 32 km, izvire na zapadnom kraju planine Treskavice, na nadmorskoj visini oko 1520 metara, a ulijeva se u Neretvu nedaleko od Boračkog jezera, na visini od 324 metra. Raketnica teče kroz duboki kanjon dug 26 do 32 km, koji je jedan od najdubljih u Europi, sa dubinom do 1000 metara. Dolovi na Visočici su visoravan i lokalitet na planini, smješten između vrhova Ljeljen, Džamija, Strugovi, Konjic i Trojani. Na ovom području nalazi se značajna nekropola stečaka Poljice. U nekropoli Dolovi ima 52 stečka različitih oblika ploča, sanduci, sljemenaši, krstače. Hvala svima koji prate moj rad. Ukoliko vam se sviđa video, obavezno zapratite kanal, ostavite like i napišite komentar. Hvala.
Thank